جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو اپریل میں پیدا ہوتے ہیں. تو عملی افراد مریخ کے باعث آپ اپنے مقاصد میں مزید جوش و خروش آپ محسوس کریں گے. آپ کے کیریئر میں بڑی تیزی آنے والی ہے اور آپ کے منصوبوں میں بھی بڑی حرکت نظر آ رہی ہے. لیکن گھریلو زندگی میں آپ کو جذباتی ہنگامہ رائی سے بچنا ہوگا. اگلا برج نمبر 2 برج سور. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں. اس ہفتے سوری حضرات آپ دوسروں سے بڑی گہری گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. آپ اپنی یہ صورتحال کا نفسیاتی تجزیہ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے موجودہ صورتحال میں. تنخواہ کے معاملے میں اپنے چھٹی حص سے کام لیں. ضرورت سے زیادہ اس ہفتہ ذمہ داری قبول نہ کریں. اب میں اگلے برج کی طرف آ رہا ہوں جو لوگ جون میں پیدا ہوتے ہیں. اس برج کا نام ہے جوزا. جوزی حضرات مشتری عطارد کی نظر سے آپ کے دل و دماغ میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے، لیکن غلط اطلاعات سے آپ کو بچنا ہوگا. حقیقت پسندی سے کام لے کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں. مالی طور پر اس ہفتہ فیصلے کرنے سے بچیں اور اخراجات سے بھی بچنا ہوگا. تو جوزی حضرات کے بعد اب سرطانی حضرات کی باری آتی ہے. سرطانی حضرات پیدا ہوتے ہیں جولائی میں. اس برج کا نام سرطان ہے. تو سرطانی افراد آپ کے برج میں جو مریخ ہے وہ بڑی توانائی پیدا کرے گا. آپ میں جوش و خروش اور جوش و جذبہ بڑھے گا اور اس جوش و جذبے سے آپ بہت سارا کام نپٹانے کے قابل ہو جائیں گے اس ہفتہ. ذاتی جو آپ کے معاملات ہیں، ذاتی جو مقاصد ہیں، ان کے حصول کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. اب آپ کو اس سلسلے میں بھی اپنی کوششیں شروع کر دینی چاہیے. بہرحال ہفتہ کے آخر میں جذبات سے کام نہ لیں اور اپنا خاص طور اپنا اب بھی خیال رکھیں. آگے جی برج آتا ہے 5واں برج اسد. اس برج کا نام ہے اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں. تو اصلی حضرات آپ بڑی سوچ سمجھ سے چلیں کیونکہ بڑی تبدیلیاں آنے کا یہ ہفتہ ہے. آپ جذباتی طور پر مزید کام کرنے کے اور نپٹانے کے قابل ہو جائیں گے. آپ ماضی کو بھول جائیں اصلی حضرات اور اپنی نشو و نما کا خیال رکھیں. آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان سے کام لیں اور آگے بڑھیں. آئیے آگے چھٹے برج کی طرف آتے ہیں. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں. سمجھے حضرات اس ہفتے میں آپ کی سوشل لائف بہت زیادہ بڑھے گی. اور دوسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کوئی پرانے دوست
या कोई पुराना दोस्त, उससे आपकी मुलाकात होगी। बहरहाल जहाँ तक अपने वक्त और तवानाई के हवाले से आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और उसको खामखा ज़ाया न करें। दूसरों के साथ मेल मिलाप और इकट्ठे काम करने के लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता साबित होगा और आपके कैरियर के लिहाज से आपको बहुत ज्यादा मौके मुयसर आने वाले हैं। निज़ानी अफराद ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में, और कैरियर के हवाले से निज़ानी अफराद आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। फिर भी किसी अच्छे मंसूबे पर अमल पैरा होने से पहले उस मंसूबे पर एक एक लफ्ज बड़े गौर से पढ़ लें ताकि आपसे गलती ना हो। आप अपने काम और जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करना चाहिए। तवील मियाद मकासद को भरपूर तवज्जो दें इस हफ्ते। अब मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ। इस बुरुज के नाम है अकरब। ये लोग पैदा होते हैं नवंबर में। तो अकबरी हज़रात का ये जो हफ्ता है उनको नए नए तजर्बात हासिल होंगे, मजीद सीखने का मौका मिलेगा, सफर का भी इम्कान है, और आप अपनी जिंदगी में जो जमूद आपने तारीखी हुए है इससे बचें, डर और खौफ महसूस न करें, अपनी जिंदगी में हरकत ले आए। हफ्ता के वक्त में गुफ्तगू करें, जो आपकी हफ्ता के वक्त में गुफ्तगू होगी उससे ज़हनी उलझन दूर हो जाएगी। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं। ये लोग दिसंबर में पैदा होते हैं। इस बुरुज का नाम है कौस। तो कौसी हजरात, इस हफ्ता आपके माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। सरमायाकारी में खतरा मूल न लें इस हफ्ता, और जिंदगी में पायदारी हासिल करने की कोशिश करें, और शुकुर शुबात के मामलात में अपनी छठी हिस्स से काम लें। छठी हिस्स की रहनुमाई से आपको शुकुर शुबात के बारे में सही सही पता चल जाएगा। आइए अगले बुरुज की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं जनवरी में। इस बुरुज का नाम है जद्दी। तो जद्दी हजरात, आप इस हफ्ता पेशावराना और मानवी तलखात में बड़ी एहतियात करें। गलतफहमियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। शराकत कारी के लिए आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। ये ख्याल रखें कि शराकत कारी जो है आपके तवील मियाद मकासद में मुदाखलत न करे। आइए जी अगले बुरुज की तरफ आते हैं। इस बुरुज का नाम है दल। ये लोग पैदा होते हैं फरवरी में। इस हफ्ता आप अपनी सेहत का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, और रोजमर्रा के मामलात में भी बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अपने आदत को मजीद अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली आ जाए, और उसके लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है। इस हफ्ता दलवी हजरात काम में तेजी नजर आती है, और आप मुनज़्ज़म होकर तमाम चैलेंजों का भरपूर मुकाबला करते नजर आते हैं। बहरहाल मसरूफियत, जिम्मेदारी अपनी जगह, अपना भी ख्याल रखें। अब मैं आखिरी बुरुज की तरफ आ रहा हूँ। इस बुरुज का नाम महफूज। ये लोग पैदा होते हैं मार्च में। सूरज आपके घर में दाखिल होने वाला है। एक दो दिनों में सूरज को दाखिल होगी, आपकी खुद एतमादी में, आपकी तवानाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। आपको यकीन की दौलत भी हासिल हो जाएगी, और इस तरह आप अपने काम को बढ़ाने में, अपने काम को तरक्की देने में काबिल हो जाएंगे। आपकी जो रूहानी जिंदगी है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है होती अफराद इस हफ्ता, और फनकाराना जो सलाहियत रखने वाले होती अफराद है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा हफ्ता साबित होगा। इस हफ्ता रूहानी तौर पर
آگے بڑھنے کے لیے بہت ہی اچھا وقت نظر آتا ہے. تو ناظرین 12